जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 8 जुलाई 2024 सोमवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशिर राशिफल विषय किंतु ता पूर्व सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 8 जुलाई 2024 सोमवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया मिथुन 24 दिन। आज अश्लेषा नक्षत्र और कर्कट चंद्र। आजिर शुभ बेला दिवा 8 घंटा 52 मिनिट रु दिवा 10 घंटा 39 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 17 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 40 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं मिथुन राशि घात बार। आज पोटल भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि चतुर्थ भाव में चंद्रदेव गोचर आपणक जीवन में किछि उच्च नीचर स्थिति आनिब। लाभ पाइबा पई आउ किछि समय लागिब। सेथिपई आपण किछि मात्रा रे चिंतित रहिबे। आपण निज व्यवसायर विस्तार करिबारे नूतन टेक्नोलोजी एवं विशेषज्ञ परामर्श नेबे। किंतु कोनोसी असुरक्षित कार्य करिवा पूर्वरु भल भाव रे चिंता करंतु। पारिवारिक जीवन सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। छोट छोट कथा को नहीं परिवार रे वाद विवाद देखा दे पारे। मातांक सहित संबंध तथा तांको स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। किछि गृह उपकरण खराब हेबा कारणरू गृहर सुख सुविधारे अवरोध उत्पन्न होई पारे। एहा सहित आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब एवं किछि अप्रत्याशित समस्या उपजी पारे। केही निज लोक आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र रचि पारंती। सेथिपाई विशेष सावधान रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रही। आर्थिक स्थिति दृष्टि दिनटी सामान्य रहिब तथा धनर अभाव किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न करिब। किछि मानसिक चाप आपणଙ୍କୁ हैरान करिब। सेथिपाई मन को शांत ओ एकाग्र रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण माता महालक्ष्मी को उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपणଙ୍କୁ सामाजिक क्षेत्रରୁ प्रोत्साहन प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ समस्त कार्य सहज और सफलतार सहित समाप्त हेब। चाकरी एवं व्यवसाय रे आपणଙ୍କ दायित्वर वृद्धि घटिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय उत्तम अनुकूल रही तथा आपण शिक्षकंक समर्थन पाइबे। दीर्घ दिनर समस्या समाधान हेब किंतु आकस्मिक स्थानांतरण हेबार मध्य संभावना रही एवं आपण सामाजिक सेवारे अंशग्रहण करिवे जहा फल रे लोक माने आपणଙ୍କ प्रशंसा करिवे। पारिवारिक जीवन रे आपणଙ୍କ बाणी प्रभावशाली एवं चमत्कारिक रहिब। परिवार सदस्यंक सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा लाभ एवं मानसिक शांति मिलिब। गृहर वयोज्येष्ठ तथा अजाईंक ठारू स्नेह एवं आशीर्वाद मिलिब। आपण परिवारर संपूर्ण समर्थन पाइबे। सान भाई भौणींक पक्षरु साहाय्य सहयोग मिलिब। गृहरे किछि मांगलिक कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे किछि नूतन कार्य बा किछि अतिरिक्त आयर उत्स खोजिबे। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब किंतु खाद्यपेय प्रति सावधान रुहंतु। आज आपण गरीब लोकंकु खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणଙ୍କ व्यवसाय रे लाभर स्थिति विकसित हेब। कर्म क्षेत्र रे नूतन अवसर प्राप्ति हेब तथा आपण लोकंकु सहाय्य करिवार सुयोग पाइबे। लेखन शिक्षा एवं अध्यापक क्षेत्र जड़ित व्यक्ति विशेष उपकृत हेबे। शेयर मार्केट आदि निवेश आपणଙ୍କ ପାଇଁ लाभदायक प्रमाणित हेब एवं व्यवसाय क्षेत्र रे निया जाइथिबा रिस्क लाभदायक सिद्ध हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवार सदस्यंक सहाय्य रे आपण वृत्तिगत सफलता प्राप्त करिवे एवं भविष्यत पई संभाव्यतार नूतन द्वार खोलिब। परिवार सदस्यंकु
ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସନ୍ତାନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ନିବେଶରୁ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ତଥା ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଆଣିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟକୁ ସଠିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷା ତଥା ଭାଷା ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ ହେବ।
अस्त्रशस्त्र उत्पादन एवं क्रीड़ा सहित जड़ित व्यक्ति माने विशेष उपकृत हेबे। विद्यार्थी छात्र छात्री माने भविष्यतर आवश्यकता अनुसार व्यवसाय तथा ताहार अनुरूप आवश्यक कौशलर चयन करिवे। पारिवारिक जीवन रे पितांक ठारू मार्गदर्शन एवं समर्थन प्राप्ति हेब। पारिवारिक स्थिति आपणक सपक्षरे रहिब एवं जीवन साथी आपणक समस्त प्रयास रे आपणको संपूर्ण समर्थन करिवे। संतान पक्षरु मध्य रोजगार संबंधित किछि भल खबर प्राप्ति हेब। प्रेम संपर्क रे अधिक उपेक्षा रहिब, किंतु आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आयर नूतन उत्स विकसित हेबा सहित उत्तम लाभ प्राप्ति हेब। स्वास्थ्य दृष्टि आपण शारीरिक भाव रे समर्थ और ऊर्जावान अनुभव करिवे। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। बिछाराशि आज भाग्य आपणक सपक्षरे रहिब। आपणक द्वारा करा जाइथवा सामाजिक कार्य सोशल मीडिया रे प्रशंसित हेब। नृत्य एवं संगीत क्षेत्र जड़ित व्यक्तिंक ख्याति और सम्मान प्राप्ति हेब एवं छात्र छात्री मानंक पई मध्य समय उत्तम अनुकूल रहिब एवं आपण कठिन परिश्रम करी उत्तम परिणाम अर्जन करिबारे सक्षम हेबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे लाभर नूतन अवसर मिलिब। पारिवारिक जीवन रे व्यावसायिक व्यस्तता हेतु आपण परिवार को समय देबारे अक्षम हेबे, किंतु आपण परिवारर संपूर्ण समर्थन पाइबे। भाई भौणींक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब तथा संपर्क रे थिबा दूरता समाप्त हेब। पितामातांक आशीर्वाद रे आपण समस्त कार्य रे सफलता पाइबे एवं पारिवारिक जीवन रे सुख शांतिर वातावरण लागि रहिब। प्रेम संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आर्थिक निवेश रु उत्तम लाभ प्राप्तिर संभावना रही, किंतु भागीदारी कार्य रे विशेष सावधान रहंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभफल पाइबे। धनुराशि आज सहभागितारे करा जाइतबा कार्य रे अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रही। क्रोधर अधिकता आपणक क्षति करिब तथा शत्रु माने आपणक क्षति करिबार प्रयास करिवे, किंतु आपण निज चातुर्य बल रे समस्त समस्या को सफलता पूर्वक सामना करिवे। व्यवसाय रे आकस्मिक लाभर स्थिति उत्पन्न हेब, किंतु अनैतिक कार्यरु आपण दूरे रुहंतु। छात्र छात्री मानंकु आशातीत सफलता पाइबा पई अधिक संघर्ष करिबाकू पड़िब। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी परिवार सदस्यंक सहित मतभेद हेबार संभावना रही, किंतु आपण निज वाणी द्वारा समस्तंको प्रभावित करिबारे सक्षम हेबे। आपण परिवार एवं सांगमानंक सहित एक मनोरम समय अतिबाहित करिवे। जीवन साथींक सहित संपर्क अधिक मजबूत हेब, किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। प्रेम संपर्क मानसिक शांति और सुख प्रदान करिब। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब, किंतु अनैतिक उपाय द्वारा प्राप्त धन समस्या उत्पन्न करिब। मानसिक चाप आपणक स्वास्थ्यावस्था को खराब करिपारे, सेथिपाई स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण असहायंको साहाय्य करंतु शुभफल पाइबे। मकर राशि आज समाज रे आपणक द्वारा आनिथिबा सकारात्मक परिवर्तन कारणरू आपणक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। प्रतियोगी परीक्षा संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति हेब। भागीदारी रे जे कोनोसी कार्य आरंभ करिबा पई समय शुभ रहिछि एवं शांत मन रे निया जाइथिबा निर्णय आपणको इच्छाकृत सफलता प्रदान करिब। छात्र छात्री माने किछि नुआ शिखिबार अवसर पाइबे। पारिवारिक जीवन रे आपण जीवन साथींक पूर्ण समर्थन पाइबे एवं परिवार सदस्यंक परामर्श कर्म क्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। संतान पक्षरु मध्य शुभ समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिवे तथा आपणक पारिवारिक सुख समृद्धि रे वृद्धि घटिब। कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करिबा पई जीवन साथींक सहित करा जाइथवा प्रयास सफल हेब तथा परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन प्राप्ति हेब। आपण पितामातांक आशीर्वाद
ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ନୂତନ ନିବେଶକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ତଥା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟର ଉତ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାବଧାନତା ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତଥା ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଆପଣ ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ତଥା ଆଶାଜନକ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।